עכשיו, אישה שלא היה ילדים, Une femme qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas d'enfant, כמעט 7 שנים. pendant près de 7 ans. בעל השול של הבן שלי, רב נחמן. Elle est venue assister au cours de mon fils, Nachman. אמר לה אליהו בן בעלה, אבא שלו אמר, אם תגידו כולם חצי שעה תודה של הילדים, יהיה לכם פה כמה חודשים. Il y a plusieurs mois qui se sont passés. Ils ont remercié pour ça. עדיין לא היה... Et toujours, elle n'était pas tombée enceinte. Pas d'enfant, en vue. הבן שלי שאל אותי, אבא, עושה מה שאתה אומר, אין להם ילדים. Mon fils est venu me voir, il m'a dit, papa, ils font ce que tu demandes pour avoir des enfants. Pourquoi ils n'ont pas d'enfants? אמרתי, כי אין לי אמונה. Je lui ai répondu, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas d'émouna. ושלא הבין, Mon fils, il n'a pas compris. Il a dit, comment ça, eux, ils n'ont pas d'émouna? הם חרבים, עושים כל התפילות. C'est des gens pratiquants qui font la Torah, les mitzvot, Shabbat, Kashrut, Tzniut, etc. Et en plus, ils font une bonne éloute. On va les cacher tous les jours. כמו שאני אגיד לכם, הרב שלכם אין לו אמונה. C'est comme si je lui disais maintenant que votre Rav, il n'a pas d'émouna. תגידו, Vous me direz, il est faux. Voilà. ככה הבן שלי חשב, מה? C'est comme ça que mon fils, il a cru. Il a cru, c'est pas possible. אמרתי לו, אין. אמונה גברת אליו בזמנים. Alors je lui ai dit, la émouna, c'est à la même valeur numérique que les enfants. S'ils avaient la émouna, ils auraient les enfants. אם היה להם אמונה, מיד להוציא. S'ils avaient la émouna, tout de suite, ils auraient eu des enfants. אמר לי, מה אני אגיד להם? Alors il m'a dit, alors papa, qu'est-ce que je leur dis? Du coup, אמרתי להם, תגיד להם ככה. je lui ai dit, tu vas leur dire de dire maintenant, de parler avec Hachem de cette manière. אני אומר לכם, לכולם, מה ש... Et ce que j'ai dit maintenant à ce couple, je vous le dis à vous tous. כל אחד אם אין לו זיווג, Chaque personne, par exemple, qui n'a pas encore trouvé sa moitié, son zivouk, או אין לו ילדים, ou qui n'a pas encore d'enfant, או אין לו פרנסה, ou qui n'a pas de parnassa, problème de parnassa, או חולה, ou un problème de santé, כל דבר לא כמו שרוצה, chaque chose qui vient pas, qui ne fonctionne pas comme tu voudrais, יגיד איתי, répète après le Rav. השם בא, תודה לך, Hachem Yitbarach, merci beaucoup. כל אחד יענה, אין לי ילדים, Chacun y rajoute pas dans son problème. Merci beaucoup que j'ai pas d'enfant, ou que je suis pas marié, ou que j'ai un problème de santé. Chacun y met sa demande. אבל השם בא, אני יודע שאתה אוהב אותי. Hachem Yitbarach, je sais que tu m'aimes. עוד פעם. On refait tout le monde. Hachem Yitbarach, je sais que tu m'aimes. ואתה רוצה שיהיה לי זיווג. Et tu veux que je me marie. Ah, pour ceux qui sont mariés. אתה רוצה שיהיה לי ילדים. Et tu veux que j'ai des enfants. אתה רוצה שאני בריא. Tu veux que je sois en bonne santé. כל אחד. Chacun maintenant dans son besoin, il le définit. אני שואל, כבוד הרב. Je pose la question au Rav Medjefrit. כבוד הרב היקר, Cher Rav, אתה אוהב את הילדים שלך? בוודאי. vous aimez vos enfants. évidemment. בייצור. אתה רוצה שיהיה להם, בעלים שלך יהיה להם זיווגים? Est-ce que vous voulez que vos enfants ils se marient? בייצור. אתה רוצה שיהיה להם ילדים? Vous voulez que vos enfants aussi aient des enfants? ודאי. אתה רוצה שיהיה להם הרבה כסף? Vous voulez qu'ils aient beaucoup d'argent? ודאי. מה השאלה? Quelle question, évidemment. ככה השם בא, כמו הרב שלנו.
Comme ça, Hachem, il pense comme notre Rav. זה- Il pense comme ça pour nous. זה השכל שכתבתי פה. Et c'est ça l'intellect qui est écrit פה. dans son livret. C'est ça l'intellect qu'il y a là-dedans. אם אדם, אמרתי לאישה, J'ai dit à cette femme, donc ça fait 7 ans qu'elle n'avait pas tombé enceinte, תגידי, תודה לך השם על שאלה ילדים עד היום. je lui ai dit de dire, dis merci à Hachem que jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu d'enfant. אני יודעת שאתה אוהב אותי. Je sais que tu m'aimes אני יודעת שאתה רוצה שיהיה לי ילדים. et je sais que tu veux que j'ai des enfants. אבל כל זמן שעדיין אתה עדיין לא רוצה, Mais tant que tu ne veux pas que j'ai des enfants, גם אני לא רוצה. alors moi aussi, tant que tu n'as pas d'enfants, moi aussi je ne veux pas en avoir. האישה אמרה, אני לא יכולה להגיד לא רוצה ש... Alors quand mon fils il a dit ça à la femme, elle a dit non, moi je peux pas dire que je veux pas d'enfants. אני אומר לך, יום בלילה. Je prie, je pleure nuit et jour pour ça. איך אני אגיד, צריך שיהיה לי... Comment je peux dire que je veux pas avoir d'enfants? הסברתי לה. Alors je lui ai expliqué. את מאמינה ששם אוהב אותך? Tu as la foi qu'Hachem il t'aime ואת אומרת, אני מאמינה ששם רוצה שיהיה לך ילדים? et tu as la foi qu'Hachem veut que tu aies des enfants? אמר לי, כן. Elle m'a dit oui. אמרתי לה, אבל אי אפשר להבין מה ששם עושה. Alors je lui ai dit, on peut pas comprendre ce qu'Hachem est en train de faire. לכן, רוצה שיהיה לך ילדים, אבל בינתיים לא רוצה. C'est vrai que d'un côté Hachem veut que tu aies des enfants, mais là tout de suite, entre-temps, il veut pas que tu aies tout de suite. תגידי, כל זמן שאתה עדיין לא רוצה שיהיה לי ילדים, Dis à Hachem, tant que tu ne veux pas encore que j'ai des enfants, גם אני לא רוצה. alors moi aussi je veux pas. זה נקרא שאת מאמינה. Et ça s'appelle que tu as foi en מה Hachem. שאמרתי, שאין לה אמונה. Et c'est sur ça que je dis qu'il n'y avait pas la Emouna. היא עשתה את זה, כמו שאמרתי לה, Elle a commencé à parler avec Hachem exactement comme je lui ai dit. תוך 10 ימים מנפיקתה. En 10 jours, elle est tombée enceinte. ויש להם, ברוך השם, כמה Et ילדים. aujourd'hui, ils ont grâce à Dieu plusieurs enfants. כמה? כל הכבוד לשם. Voilà le camarade Hachem, il a envoyé. גם אתם. Vous aussi, vous pouvez avoir מי pareil. שיעשה חוק התודה, Tout celui qui va accomplir la loi du remerciement, telle qu'elle est expliquée dans le livret, לכן קראתי לו חוק. c'est pourquoi j'ai appelé ça une loi. Alors, comment vous traduisez Chok? Voilà. Donc c'est une loi irrationnelle. C'est-à-dire que de la même manière que l'eau, לא. עובד מאוד. ça marche 100%. Parce que c'est de dire comme l'eau ça mouille, il n'y a pas moyen de faire autrement. Le rêve veut dire que comme l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Celui qui fait cette loi, comme elle est expliquée, ça marche obligatoirement. כל אחד, אין לך איזה בוק, תעשה חוק התודה. Tout celui qui n'est pas marié, qu'il fasse ce qui est écrit dans le Chokatoda, la loi du remerciement. כואב לך משהו, Tu as une douleur sur quelque chose dans ta vie, תעשה חוק התודה. fais Chokatoda. אין לך כסף, Tu n'as pas d'argent, תעשה. fais le Chokatoda. תראו, מי שיעשה, Celui qui le fera, comme il est expliqué ici, le Rav explique étape après étape, comme il recette comment parler avec Hachem. בוודאי יהיה לו. C'est sûr qu'il recevra. C'est sûr. כי האמונה היא הכלי לקבל כל דבר בעולם. Parce que la Emouna, c'est ça l'ustensile qui permet de tout recevoir sur terre. מדי יש לו אמונה, כל יהיה לו. Une personne qui a la Emouna, tout elle va recevoir. לכן, כולם לעשות מה עושים רבי השנה תודה. Alors chacun, dans la loi du remerciement, on explique que chacun, quand il a un problème, il fait un quart d'heure de remerciement, comme c'est expliqué dans le livret sur son problème, כמו שהסברתי. exactement comme c'est défini là-bas. אחר כך 8 פעמים מזמור תודה. Et après, la personne, elle fait, vous faites 8 fois le Tehillim 100. Il est court, très rapide. 8 fois le Tehillim 100.
Bismillah et Toda.